दिए प्रभु आज ନାଇଁ ସେ ପରିଚାଳନା ये କରନ୍ତୁ। दिन देखा आम सुंदर सुजोग रखिंट ए समय सुख निद्रा जीवा कथा किंतु प्रभु आम मान को निद्रा उठे निकटवर्ती करते तेणु आसतु प्रभुंर महत नाम को धन्यवाद प्रार्थना पदे करवा प्रारंभिक प्रार्थना धन्यवाद प्रार्थना आम मध्य सिस्टर रीता आनंद अच्छा से करेंगे समस्ते प्रार्थना रे जोग दिंतु मु अनुरोध करेंगे जो मैंने जदि कंफर्ट जगह अच्छा वीडियो ऑन करंतु एवं आम प्रार्थना रे करूँ। प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रभु को दास को मध्य धन्यवाद जनाए ए सुंदर सुजोग देथिबारु आसंतु प्रार्थना करिबा। सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर बापा तुम्हारी पवित्र नाम रो धन्यवाद करूछु सुंदर समय देलो रात्रि सुख निद्रा देलो प्रभु सैन्य सपने तुम हमर सहाय परमेश्वर हेलो तेरो धन्यवाद करूछु ए प्रातः समय प्रभु तुम्हारी दास दासी मान को एकत्र करिछ तुम्हारी आराधना करबा निमंते धन्यवाद प्रशंसा करबा निमंते स्तुति वंदना करबा निमंते तेणु मध्य तुम्हारी प्रशंसा करूछु कारण तुम्हें प्रशंसा पाइबा को एकमात्र योग्य परमेश्वर गौरवमय राजा आज प्रभापा उपासना आरंभ रु तुम्हें पर्यंत हमको कढ़े आनी तेणु धन्यवाद करूछु प्रभापा ये द्वितीय पर्यायर शेष पर्यंत मध्य तुम्हें आमर प्रभापा सहाय परमेश्वर हेबाकु जाउछ तेणु धन्यवाद करूछु बापा आज आराधना को जो दास को मनोनीत करिछ तहि निमंते धन्यवाद करूछु आज वाक्य परिवेषण करबा निमंते जो महान दास को तुम्हें आम मध्य को आनिछ बापा तांको निमंते मध्य धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु बापा तुम्हें तुम्हारी दास को सुस्थ सबल रखिछ तुम्हारी जीवंत वाक्य मुख द्वारा प्रभु उद्गारित करुछ बोली धन्यवाद करुछु बापा हमको सचेतन करबा निमंते हमको जागृत करबा निमंते तुम्हारी दास मान को आम गहन रे रखिछ बोली धन्यवाद करुछु बापा गत काली गोटे दास जगत छाड़ी चली गले बापा से स्थान किए पूरण करेंगे प्रभु से प्रकार वाक्य प्रभापा से प्रकार जीवंत वाक्य आज प्रभापा से स्थान शून्य ही रहीगला प्रभु आज विजाति लोक मान मुख को से बंद कर पारुथिले बापा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारी दास मान निमंते प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभापा माना वृष्टि होछि प्रभु आम जेपरी साउंटी पारिबु गोटे पारिबु से प्रकार अनुग्रह कर प्रभु आम जेते जन मध्य आज शुणा को बसीछ हमको तुम्हें प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करुछु बापा तुम्हारी दास मान मुखर वाक्य आम जेपरी सचेतन जागृत शुणा को पारिबु से प्रकार तुम्हें करुणा कर बोली प्रार्थना करुछु बापा जेते जन दास मान को तुम्हें रखिछ बापा ओडिसा रे प्रत्येक निमंते प्रार्थना करुछु प्रभु प्रत्येक सहाय परमेश्वर तुम्हें सुस्थ सबल रखी तुम्हें व्यवहार करूथाओ बोली प्रार्थना करुछु बापा आज शैतान चाहुनी बापा तुम्हारी दास माने रुहंतु बोली मंगलमय परमेश्वर तुम्हारी पाद तले प्रार्थना करुछु से प्रभापा दुखी परिवार निमंते से परिवार मध्य तुम्हें सहाय परमेश्वर सांत्वना दियो मंगलमय परमेश्वर आज उपासना निमंते धन्यवाद प्रशंसा गौरव करी प्रिय यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन आमीन आमीन विशेष धन्यवाद देवी रीतानंद सिस्टर को से बोझर सहित समस्त विषय नहीं प्रार्थना कले जहाँ मुझे चाहूली आवश्यकता मन कर प्रार्थना करी सेटा भी सी आगु प्रभु तो जानते से विषय नहीं प्रार्थना कर विशेष विशेष धन्यवाद देवी आ धन्यवाद देवी प्रवीणा सिस्टर को से मध्यस्थी प्रार्थना रे कढ़े नेले एवं जो माने प्रार्थना रे आम को सहयोग करछंती बोझर सहित सुख निद्रा जीवा कथा हम 4टा बेलू 4टा 4:30 किंतु अनेक लोक ए प्रकार मध्यस्थी प्रार्थना रे जोग दे आ से बोझ नहीं कि से माने प्रार्थना करती तेणु मो तरफ एवं रियल निश्चित तरफ से विशेष विशेष धन्यवाद दे आसतु आम मैंने बर्तमान प्रभुंर गौरव निमंते प्रशंसा निमंते आम आराधना आड़ को जा ए समय मु अनुरोध करी आम मध्य सुसमाचार गायक गोस्पेल सिंगर जहाँ कहते से प्रभु अनेक जगह व्यवहार कर आणुंट मत से राउरकेला प्रभु आउ थे गजपति को आनी गजपति कार्य करने निमंते तेणु प्रभुंर महत नाम को धन्यवाद दिए जे गजपतिर युवक मान पाखे अन्य लोक मान पाखे से प्रभुंर से आलोक प्रकाश करने निमंते आउ थे गजपति को फेर आनी तेणु मु दास को प्रभु यीशु नाम आह्वान करे आम रेवरेंड राजेश लिमा को से सम्मुख को आसवे एवं प्रभुंर गौरव निमंते से आम को आराधना रे पढ़े आज्ञा नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार सदाप्रभु परमेश्वर गौरव हो प्रभु आम को अनुग्रह करी पुनर्बार एक नूतन सकाळ
ଦେଇଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन चिते भाबिले पाइब दर्शन। आहे भज मन शून्यर उपरे महाशून्य से सर्व उपरे तांको स्थान। ज्योतिर्मय सिंहासनर उपरे ज्योतिर्मय सिंहासनर उपरे विजय विराज दयाबान। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन सिंहासन आगे विद्यमान खर्व खर्व धर्म दूत गण। 24 प्राचीन मुकुट काढ़ीण 24 प्राचीन मुकुट काढ़ीण बोलू थांती धर्म धर्म धर्म। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन चिते भाबिले पाइब दर्शन। आहे भज मन अगण्य जनता साधु मान सेवा भजनारे करि ध्यान। प्रेमे परिपूर्ण आनंद करंती प्रेमे परिपूर्ण आनंद करंती बिजुलीर परी तेजबान। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन त्राणकर्ता प्रभु जीशु ब्रह्म ईश्वर दक्षिणे विद्यमान। विश्वासींक पाई करंती प्रार्थना विश्वासींक पाई करंती प्रार्थना। दियो धर्म आत्मा शांति दान। आहे भज मन चिते भाबिले पाइब दर्शन। आहे भज मन ख्रीष्ट नाम रे होइब परित्राण। आहे भज मन आहे सर्वभक्त जन शुण ईश्वर दक्षिणे कर ध्यान। मरण पर्यंत विश्वासी होइण मरण पर्यंत विश्वासी होइण
ଅନ୍ତେ ଭୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମାନ ଆହେ ଭଜ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ହୋଇବ ପରିତ୍ରାଣ ଆହେ ଭଜ ମନ ଚିତେ ଭାବିଲେ ପାଇବ ଦର୍ଶନ ଆହେ ଭଜ ମନ আহে ভজ মন আহে ভজ মন। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାମରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଗୀତ ରଚକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କରୁଣା କର। ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କରୁଣା କର। ତୁମେ କରୁଣା କରିଲେ ଉଣା ହେବି ମୁଁ ଆଉ କାହାର। ତୁମେ କରୁଣା କରିଲେ ଉଣା ହେବି ମୁଁ ଆଉ କାହାର। ମୋ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର। ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କରୁଣା କର। ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ ଏହି ଭୁବନେ ମୋ ମନ ସଦା ସ୍ଥିର। গগনে যেনে ধূপ পবনে কেবেনু হই সুস্থির। ঈশ্বর জগদীশ্বর পরমেশ্বর করুণা কর। তুম্বে সঙ্গতে নথিলে মতে নিশায়ে সবু অন্ধার। পাপাত্মা আসি মনরে পশি শান্তি হরই সতর। ঈশ্বর জগদীশ্বর পরমেশ্বর করুণা কর। ঈশ্বর জগদীশ্বর পরমেশ্বর করুণা কর। হালেলুয়া। ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমানଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, তুমি আমানଙ୍କର প্রভু, তুমি আমানଙ୍କର উদ্ধারকর্তা, মুক্তিদাতা। প্রভু তোমার গৌরব করছো, তোমার প্রশংসা করছো। হালেলুয়া। তুমি ধন্য, তুমি মহান পরমেশ্বর। তোমার অনুগ্রহ, তোমার আশীর্বাদ, তোমার মঙ্গলদান আমানଙ୍କ জীবନରେ প্রচুর। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର।
आमने समस्त जानू से गोटे गीत गान करवा तापर आमने प्रभुंकर गौरव करथिबा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति सदा थाओ। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तांकर दया तांकर क्षमा तांकर अनुग्रह रे माने बंची अछु मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड। हमकर कोनसी योग्यता उत्तमता धर्म कर्म सकाश नुहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रति मुहूर्ते तांकर दया आमानक पाइ नूतन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा, नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा, तुमरी से करुणा मो प्रति सदा थाओ। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने प्रभुंकर भक्त दास दाऊद कहले, निश्चय मंगल दया मोर जीवन जाए मोर पश्चातगामी हेबो, पुणी मु सर्वदा सदा प्रभुंक गृह वास करबी। हालेलुया। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा, तुमरी से करुणा मो प्रति सदा थाओ। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। तुमरी मंगल ओ दया मो संगे नीति रहू, तुमरी अमृत आशीष मो संगे सदा थाओ। सर्वदा मोष्ठ तुमरी स्तुति करू, सर्वदा मोष्ठ तुमरी स्तुति करू, तुमरी स्तुति करू।
କରି ସ୍ତୁତି କରୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଥାଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି, ଦୟା କରି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଣ। ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ଯୀଶୁ, ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ଯୀଶୁ, ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି। ଜୁଆଳି ଘେନି ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁଆଳି ଘେନି ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସଦା ତୁମରେ ଚାଲିବି ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ। ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ নীতি নীতি আগেইবি, জীবনর যাত্রা পথে তুম পথে চালিবি, তুম পথে চালিবি, যিশু তুম পথে চালিবি, জীবনর যাত্রা পথে তুম পথে চালিবি। হালেলুয়া, প্রেজ দ লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসস। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଶୈତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ଭୟ ନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ। ନୋ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର
ଉପତ୍ୟକାରେ ଚିର ସାଥୀ ହୋଇ ତୁମେ ରହିଥିଲେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖରେ ବା ସୁଖରେ ପଛକୁ ନ ଫେରିବି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ଯିଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋହଲା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଲ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ କେବେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲ। ତୁମର ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା କରିବ, କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କି ତାଡ଼ନା, କି ଉଲଙ୍ଗ, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ମହାମାରୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଏ ଜୀବନର ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ଅଛି ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଶୟତାନର ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବିଜୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନର ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ଅଛି ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନ, କେତେ ବିଷୟ ବାସନା। ଜୀବନର ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ଅଛି ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନ, କେତେ ବିଷୟ ବାସନା। ତୁମରି ଶକ୍ତି ବଳେ ବିଜୟ ମୂଲ ଭିଭି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଯିଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲ, ମନୋନୀତ କଲ, ଆହ୍ୱାନ କଲ। ପୁଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛ ତୁମରି ପଛରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ସମସ୍ୟା, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବଳ, ସାହସ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର, ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ। এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବୁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ତୁମେ କଢ଼େଇ ନିଅ। এই ଜୁମ୍ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବୁ, ପଛକୁ ନ ଫେରି, ପଛକୁ ନ ଦେଖି
ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଅନାଏ ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସକଳ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। Praise God. आमीन आमीन। प्रभुଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା संगे संगे प्रभुଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଲିମାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। प्रभु ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଠକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। प्रभु ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ এই ୱାର୍ସିପ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ହେ ଭଜ ମନ ଚିତେ ଭାବିଲେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ